अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी की जो नई किताब आई है और उसने ख़ासी हलचल मचाई है, ऑनर अमंग द स्पाइस, यानी जासूसों की इज़्ज़त व वक़ार। असद दुरानी जो हैं वो फ़ौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आईएसआई के सरबराह रहे, एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी सरबराह रहे। तो उन्होंने बहुत करीब से अहम तरीन पाकिस्तान के वाक़यात सियासी और दिफाई नौइयत के कौमी सलामती के अमूर से मुताल्लिक़ देखे हैं। इसलिए जब वो कोई बात करते हैं तो उसकी एक अहमियत होती है, एक दानिशवराना उनका अंदाज़ है और मुतनाज़ आदमी हैं। उन्होंने इंडिया के रॉ के चीफ़ एस.के. दुलत के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी, स्पाई क्रॉनिकल्स। तो उस किताब से में ऐसी बातें थीं जो मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ और पाकिस्तान के रोल से मुताल्लिक़, तो उस पे बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ और आर्मी में उन पे मुकदमा चला और उनकी पेंशन बंद कर दी गई। लेकिन वो पेट में कोई बात रख नहीं सकते हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि जो लोग कौमी सलामती के इदारों से मुताल्लिक़ होते हैं उनको अपने सीने में राज रखने चाहिए और कब्र में ले जाने चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि तारीख़ का हिस्सा बने, तारीख़ में वो सब बातें रिकॉर्ड हो जाएं, वो मशहूर हों और वो बातें लिखते हैं। असद दुरानी भी एक ऐसे आदमी हैं, प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, एक दानिश्वर के तौर पर जाना चाहते हैं कि उनकी पहचान एक दानिश्वर के तौर पर हो, तो वो किताबें लिखते रहते हैं। तो पहली किताब पर तो उनको सज़ा मिली, लेकिन उन्होंने फिर एक और किताब लिख दी, पाकिस्तान अड्रिफ्ट, यानी भटकता हुआ पाकिस्तान, और अब तीसरी किताब लिख दी। और मज़े की बात यह है कि उनकी जो किताबें हैं वो ज़्यादातर इंडिया में मकबूल होती हैं, वहीं पे उन पे तबसरे भी ज़्यादा होते हैं। वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो इंडियंस को भी बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का पता चल जाता है। बहुत सी बातें उसमें ऐसी भी होती हैं जो अफवाहें हम सुनते रहते हैं, लेकिन जब एक बहुत ही अहम आदमी जो बड़े ओहदों पे फाइज रहा हो, क्योंकि वो आईएसआई के चीफ़ भी रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ़ भी रहे, जर्मनी में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, सऊदी अरब में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, तो जब ऐसा आदमी कोई बात करता है तो उसकी ख़ास अहमियत होती है। अपनी जो ताज़ा किताब है उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। एक अहम बात उन्होंने ये की है कि जो उसामा बिन लादेन को 2011 में, मई 2011 में अमेरिकी ऑपरेशन करके एबटाबाद में हलाक किया गया, तो उनका कहना ये है कि उनका अपना तज्ज़िया, अपना ख़्याल ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं था जब तक पाकिस्तानी रियासत अमरीकियों के साथ ताउन ना करती, यानी पाकिस्तानी रियासत उसके साथ उसमें शरीक थी, मुआवनत शामिल थी उसमें उनकी, लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत होता, तो इसलिए पाकिस्तान ने ये पोस्चर इख्तियार किया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी नाअहली की वजह से ऐसा हुआ कि अमरीकी घुस आए इतनी दूर तक, अंदर एबटाबाद तक, और आकर उसामा बिन लादेन को मारकर और उनको उठाकर लेकर चले गए। उनका एक हेलीकॉप्टर भी इस अमल में तबाह हुआ। ये बातें पहले भी लोग इस कर चुके हैं कि ये जो कुछ हुआ था इसमें पाकिस्तानी लाइल्म नहीं थे, लेकिन आईएसआई के चीफ़ जो हैं जब ये बात कह रहे हैं तो उसकी अहमियत है। फिर वो ये भी कहते हैं कि उनके एक दोस्त इस सारे प्रोसेस को, जो कुछ हो रहा था एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन, उसके गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, उन्हें सब मालूम है। उन्होंने उनसे बहुत सी बातें शेयर की हैं, लेकिन कुछ बातें शेयर नहीं की हैं कि असल में वहाँ पर हुआ क्या, मगर ये कि उनका भी इसी किस्म का, उससे यही तासुर मिलता है कि उनके दोस्त का भी यही ख्याल है कि मुआवनत शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान ने मुआवनत की बजाय कि हमने अमेरिका से शराकत की इस ऑपरेशन में, इस बात को तरजीह दी कि ख़ुद को ये ज़ाहिर करें कि हम लाइल्म थे, अमेरिकी आए और एक काम करके चले गए। अब मसला ये है कि वो वहाँ पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ऑपरेटिव नहीं था, फ़आल नहीं था, वो तमाम हसास इलाक़ों से गुज़र कर अमरीकी इतनी अंदर पाकिस्तान तक कैसे आ गए। रस्ते में बहुत अहम मकामात हैं, वहाँ हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए था। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि आसिफ अली ज़रदारी जो सदर थे, उनको भी एतमाद में लिया था अमरीकियों ने। उन्होंने ये लिखा नहीं है, लेकिन इससे ये मतलब अख़ज़ होता है। और हमारे जो आर्मी चीफ़ उस वक्त थे अशफाक़ परवेज़ कियानी, उन पे भी, उनकी शख्सियत पे भी सवाल उठते हैं कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया
اس سارے آپریشن میں. وہ تو ظاہر ہے انکار کرتے ہیں. صدر اوباما نے بھی یہی لکھا ہے کہ صدر زرداری کو فون کیا تو انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ یہ اچھا ہو گیا. انہوں نے یہ اوباما نے بھی نہیں لکھا کہ زرداری کو پہلے سے اعتماد میں لیا گیا تھا. تو اب اس سے بہت سی ایک کنٹروورسی کریٹ ہوگی. اشفاق پرویز کیانی کے جو کردار کے اوپر پہلے بھی بہت سے سوالات ہیں. 2010 اور 2011 دو ایسے سال تھے جب پاکستان میں بہت زیادہ امریکی ایجنٹ آئے، ان کو دھڑا دھڑ ویزے دیے گئے اور پاکستان میں ہزاروں جگہوں پہ وہ رہ رہے تھے. سلالہ کا واقعہ ہوا جس میں پاکستانی فوجوں کی ہلاکت ہوئی. پھر امریکہ کی وہ پابندیاں پاکستان نے کچھ 6 مہینے کے لیے یہاں سے گزرنے پہ لگائی گئی. 22 کنٹینر امریکی جو آئے غائب ہو گئے. ایک کنٹینر ایسا تھا جس میں ایک ہیلی کاپٹر کے پرزے یعنی اس کے پارٹس جو تھے وہ تو الگ الگ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ پکڑا گیا. اور کہتے ہیں کہ امریکیوں نے کم سے کم کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کے تحت یعنی پاکستان کے اندر وہ آپریشن کیا کرتے تھے. اور سلالہ کا تو ایک واقعہ ہے جو لوگوں کو معلوم ہے، اس کے علاوہ 15-20 واقعات ایسے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ریاست تھی اور قومی سلامتی کے ادارے تھے اس میں بھی امریکہ سے کی مدد کرنے والے لوگ موجود تھے، جس سے ہماری جو سرحدیں ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی. ہماری خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ کی خلاف ورزی امریکہ نے اس زمانے میں کی. اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور لوگوں کو حقائق کا پتہ چلنا چاہیے. بہرحال اسد درانی کی کتاب میں بہت سی باتیں ہیں جس کا احاطہ ایک مختصر سے ویڈیو لاگ میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اہم بات وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان یہ جو سرجیکل سٹرائک کا طریقہ ہے یہ جنگ سے بچنے کا بہت اچھا راستہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ شام میں بھی سرجیکل سٹرائکس کی گئی تھیں ایک جنگی اڈے پہ، اور روس کو اور اسرائیل کو اعتماد میں لے کر اور پھر وہ کی گئی تھیں. یعنی انہیں پہلے سے پتہ تھا کہ سرجیکل سٹرائک کی جائیں گی، لیکن بجائے جنگ کرنے کے وہاں پہ ان کے ایک اڈے کو تباہ کیا گیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بالاکوٹ میں ہوا کہ انہوں نے خالی جگہ پہ اپنے میزائل مار دیے انڈیا نے، بجائے پلوامہ کے واقعے کے بعد وہ جنگ کرتے. تو اس طرح ان کے عوام کی بھی تسکین ہو گئی اور ہم نے بھی ان کے خالی جگہوں پہ حملہ کر کے اپنے عوام کی تسکین کر دی، بجائے اس کے کہ دونوں ملک جنگ میں جاتے اور تباہی ہوتی. تو یہ جو ایک سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ ہی سمجھے نا، ڈرامہ ہے. وہ تو ڈرامے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت سمارٹ طریقہ ہے جنگ سے بچنے کا. اور یہ دنیا قاسم سلیمانی کو مارا امریکہ نے میزائل کے ذریعے بجائے ایران سے جنگ کرنے کے، تو وہ اس کے حامی نظر آتے ہیں. بہرحال اور بھی باتیں ہیں اور اگلے جو وی لاگ ہم کریں گے اس میں ان باتوں کا تذکرہ کریں گے. لیکن اسد درانی کی جو کتاب ہے متنازع کتاب ہے، ان کے دعوے بھی متنازع ہیں، جو الزامات لگائے ہیں. تاہم جو ان کی تحریر ہے اس سے بہت سے حقائق سامنے آئے ہیں، اور جو تاریخ کے طالب علم ہیں اور جو لوگ پاکستان کی سیاست، عالمی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک دلچسپ کتاب ہے.